उसवा फाउंडेशन और तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का तीसरा इमदादी काफ़िला सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रवाना हो रहा है। आप सब अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है। أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة